ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали таҷи хариду фурӯш. Дар видеонавори имрӯза говмолбозори Хуросон Уялия. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед ва дастгири худро фаромӯш накунед. Ҳам дона лайка бародаро биҷиқед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед, чунки аз ин пас иншоалло беҳтарин наворҳоро тамошо мекунед аз ин канал. Бародаро, дар навори имрӯза фақат говҳои ширдоранд. ҳатман видеонаворро ки то охир тамошо кардед ва агар битонед бародаро ҳамаи видеоҳои моро падилитсия кунед. Худо нигаҳбонтон бошад. Видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. Бародаро, курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 148 сомонӣ ва 64 дирҳам. Худо нигаҳбонтон бародарои азиз, видеоро то охир тамошо кунед. Бародаро, гови душо нархша 7500 мега, дар бозор 6500 шкайстани гусалаш нара бақача. Чанд қайши мезда боша? Саар бега 3-4 литр шир дора бародаро. Не бигиша я интернет тамошо мекунед бега. Не бигиша. Мина кам қадом кадай. Таҷи харид фурӯш савдо телевизия. Бигиша бега. На бародаро душо. Чанд? Бизо кашмё мол қапун мушо. Мада бигира. На бародаро гови душо зак гусалачаш мода ҳай. Мода ҳай. Нархша 6500 сомонӣ мега, бо савдо мешавад. Олбо боғазай. Гов боғазай. 65 гуфтӣ. 6500. Медунам, дар пешам гуфта буд нархша. 6500 мега бо савдо мешавад. Гусалаш мода ҳай. На бародаро гови фурӯшӣ нархша 9500 сомон мега. Гусалашай 9500 нархаш. Якм гусалашай. Гусалачаш мода ҳай. Чанд қайши дора ака? 5-6 литр шир дора. Абдахони ҷомия бародаро. 5-6 литр шир дора. Гови душо. бародаро гови душо хати сервис агар иҷозат бития майла гова чанд кай амаки гова 7500 мега бо савдо мега мешава. ин гусалачаш мода ҳай. ира бозор чанд ка бозор ягон нақш кард бозорда 7000 шкан додагиш нест. шир чанд қай дора ака? 6 литрти саҳар бега метавад. Дами хинакиш 6 литр саҳар бега. Авқота соз ти мега бо зиёд мекаши. Гови душо. Камера на бародаро гови душои гусалашай бухачай гуноҷин. Гуноҷинай. Гуноҷинай гусалачаш. Нақша чанд каяка? 6000 сомонш мега нархша. Бо савдо мешавад. Гови душо. На бародаро гови душо. Дуюм гусалаш ина гусалаш дирӯза. Нарх чанд ака? 8000 сомонш мега бо савдо мешавад. Ака бо савдо мега мешавад. 7200 ка санаш наметия. 7200 додагиш нест.
اینا برادر گوی بخواد گوی خوبه میگه چند خیلی شیر دوره اکا؟ سهار بگه 6 لیتر شیر دوره برادر گوی دوشو و سالچش در روزه اینا برادر گوی دوشو و سالچش بقچه یا؟ بقچه نقشه چند که اکا؟ 10,000 سومونش بگه با سالدو میشوه بازار یکون نقش کرد 8,700 که ایسانش دودگیش نیست گوی به حد خوبه یکون گیزالگی نمینم شما بخشه دیار نمی یکم بتشید نه آقای سامده باید کامیره تاری یکم ما میپرسیم باید کامیره بینم آدم آنه نه برادر گوی نه برادر گوی دوشوی گوساله شای گوسالش نره یکم غنوجی نه یا؟ گوسالش غنوجی نه 8,000 سومونش میگه گوی 6 نیم بزرگ تا بزرگ کانش دودگیش نیست گوی دوشوی داره یا 5-6 لیتر شیر 7 لیتر شیر سهار بگه 7 لیتر شیر سهار بگه داره 7 لیتر شیر برادر گوی بغز کاملا داره چند سوم یکا؟ نرخش 5 نیم سوم میگه دو سالدو میشوه این چند ماها باشه؟ 7 ماها یا؟ 7 ماها برادر 7 ماها نه برادر غنوجین 5,000 سومونش نرخشه بازار یکون نقش کرده که اول نکنشه کردگیش نیستن نقشه 5,000 سومون